করে কি ফ্যানটা চালিয়ে গরম হচ্ছে তো। তোমরা খানিকক্ষণ ওই দরজাটা বন্ধ রাখো, আপসে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। দরজাটা বন্ধ? ওয়েট করো। না, অনেকক্ষণ থেকে বন্ধই আছে। তোমরা তাহলে ওটাকে আবার টার্বো করো। হচ্ছে তো না তো। হ্যালো হ্যালো তনুষা দি, ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ। হোপফুলি আজকে ফিঙ্গার ক্রসড যাতে মেসেজ আসে। খুব বিচ্ছিরি লাগে বিনা মেসেজের। হ্যাঁ এসছে, ইয়েস। আমি জাস্ট বড়মাকে বলছিলাম হ্যালো হ্যালো, দেখে যে লাকি চার্ম তনুষাদি, তুমি কি সুন্দর মেসেজ করলে, আমি পড়তে পারলাম। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। সবাই একটু জয়েন করুন। হ্যালো হ্যালো মধুরিমাদি, ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ। সবাই একটু জয়েন করুন, আমি আস্তে আস্তে শুরু করছি। সবকিছু শোনা দেখা গেলে একটু জানাবেন। শাড়ি আর ব্লাউজ দুটোই কি দারুণ। ইয়েস ইয়েস, ইট হ্যাজ টু বি বিকজ ইটস বিলাসিনী। हेलो हेलो सुपर्णा मैम, वेलकम टू आवर लाइव। वेलकम एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं अनुपमा आज फिर से आ गई हूँ एक धमाकेदार लाइव के साथ। आज दिखाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत, কমেন্ট আসছে তো। हाँ कमेंट आसছে, ঠিক আছে। साड़ियाँ। बहुत दिनों से आप लोगों का यही डिमांड था कि अनुपमा साड़ी दिखाओ, अनुपमा साड़ी क्यों नहीं दिखाती। तो हर रोज का ये था, तो आज चलिए मैंने प्रॉमिस किया था जून से, लेकिन हफ्ते में एक बारी तो मैं साड़ी का लाइव करूंगी, हो सके तो 2 बारी करूंगी। तो चलिए आज महीने का 3 दिन है और मतलब कि 3rd है, 3rd जून टुडे इज। सो आज फर्स्ट इस महीने का साड़ी लाइव है। बहुत सारे साड़ी के लाइव होंगे इसी महीने और मैंने जैसे प्रॉमिस किया है, आई ऑलवेज लाइक टू कीप प्रोमिसेस। सो मुझे देख के आप लोगों को पता ही चल रहा है आज साड़ी का लाइव होने वाला है। सभी कोई ज्वाइन कर जाइए और सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, ये हमारा पेज लाइव है, तो प्लीज डू शो अस योर लव सपोर्ट। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लव रिएक्ट दीजिए, इस लाइव को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। हाँ, जो आज कोई भी हमें पहली बार के लिए देख रहे हैं, मैं अनुपमा, हमारा ब्रांड नेम है विलासिनी। हम जो बिलोंग करते हैं कोलकाता से। कोलकाता में हमारा फिजिकल ऑफलाइन स्टोर है। एक बारी मैं स्टोर एड्रेस बता देती हूँ, विलासिनी द स्टाइल स्टोर, 66 बारिकपाड़ा रोड, बेहाला, कोलकाता 700034। गूगल पे जाके आपको सिर्फ विलासिनी टाइप करना है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। उसी डायरेक्शन से आप हमारे स्टोर पे आ सकते हैं। हर रोज हमारा स्टोर खुला रहता है, दोपहर के 12:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक। इट्स अ लॉन्ग आवर। तो आप ऑफिस के बाद भी आ सकते हैं, लंच ब्रेक में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। संडे सिर्फ बाय अपॉइंटमेंट आपको आना होगा। संडे भी आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ्राइडे या सैटरडे को आपको थोड़ा सा हमको बता देना पड़ेगा, ताकि हम संडे अवेलेबल रहे आपके लिए, और रहेंगे हम, ठीक है। और हमको फॉलो कीजिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है विलासिनी, हमारा इंस्टाग्राम पेज है विलासिनी द स्टाइल स्टोर, और यूट्यूब में भी हमारा चैनल है विलासिनी द स्टाइल स्टोर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिंक के थ्रू घर बैठे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। लिंक HDFC बैंक से जाएगा, बिल्कुल सिक्योर्ड है। हमारे नंबर से SMS पे उपलब्ध है, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए रहता है। जो आपने शॉपिंग किया है सिर्फ वही शॉपिंग अमाउंट आपका उसमें जाएगा। जैसे आप Amazon या मिंत्रा पे शॉप करते हैं, वैसे ही
उतना ही अमाउंट आएगा, आपको उतना ही पे करना है, उससे एक पैसा ज्यादा हम नहीं लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है, कार्ड पेमेंट कर रहे हैं इसीलिए। अदरवाइज यूपीआई, क्यूआर, बैंक ट्रांसफर, ये सारे पेमेंट्स अवेलेबल है, इंटरनेशनल पेमेंट्स अवेलेबल है। वी डू शिप वर्ल्ड वाइड एंड सीओडी अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। सीओडी पे आप कहीं पे भी, इंडिया के कहीं पे भी आप चाहे रहते हो, आप सीओडी पे कुछ भी ले सकते हैं, साड़ीज हो, सूट्स हो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो हमारा शिपिंग चार्ज है कोलकाता के लिए 80, रेस्ट ऑफ बंगाल और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए फ्लैट 100। इसमें आप 1, 2, 10 जितने चाहे साड़ियां ले सकते हैं। हमारे कम्प्लीमेंट्री एक सर्विस है, वो है फॉल एंड पीको। हम साड़ी को अच्छे से फॉल पीको करके आपके पास भेजते हैं। जो हमारा 2000 से ऊपर का साड़ी है, इसमें ये कम्प्लीमेंट्री सर्विस आपको मिलता है। इसके लिए 5 से 6 दिन हमको लगता है डिस्पैच करने में। अगर तुरंत आपको साड़ी चाहिए तो साड़ी बुक करने की टाइम पे आपको बता देना होगा कि हमको फॉल पीको का सर्विस नहीं चाहिए, तो हम नेक्स्ट डे डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे जो भी इंफॉर्मेशन थे वो दे दिए हैं, तो शुरू करते हैं द मच अवेटेड साड़ी लाइव। অনেক কমেন্ট এসে গেছে, একটু পড়ে নি। হ্যালো হ্যালো অপরাজিতা ম্যাম, মৌসুমীদি বলছে হ্যালো গুড্ডু, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। আচ্ছা, আরো অনেক অনেক কমেন্ট দেখাচ্ছে, হ্যাঁ দেখাচ্ছে আজকে। हेलो मैडम जी, हेलो हेलो रूमकिदी, थैंक यू सो मच। हेलो জুরিয়া। ব্লাউজটার প্রাইস কি গো? শ্রেয়সী, ব্লাউজটা আমার নিজের, এটা বানাতে গেলে কি প্রাইস পড়বে একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপে কোয়েরি করো, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে। এটা ডিপেন্ড করছে, এটা পিওর খাড্ডি, মানে একদম তসরের ওপর বোনা আছে, পিওর তসরের ওপর বোনা আছে উইথ মেকিং চার্জ অ্যান্ড অল। এটা কত কি পড়বে? অলমোস্ট 4000 এর কাছাকাছি, এটা বলে রাখছি। এটা পিওর তসর ব্লাউজ পিস আছে, পিওর গাছি তসরের ওপর এরকম পুরো খাড্ডি জারি দিয়ে ওয়ার্ক করা রয়েছে উইথ দিস হ্যান্ড ওয়ার্ক। এখানেও হ্যান্ড ওয়ার্ক রয়েছে। 3999 এর মতন এটার প্রাইস রয়েছে। বানাতে গেলে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে পেয়ে যাবে। এটা অন্যান্য কালারেও অ্যাভেলেবল, ঠিক আছে। চল, তোমার ব্লাউজটার প্রাইস 3999 এর একটু বেশিও হতে পারে, ওটা কনফার্ম করবো উইদিন ওই 4500 বা 4000 এর মধ্যে, ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো শর্মিলাদি, এটা কি ঠিক? কোনটা? তোমাকে সবকিছুতে এমন ভালো কেন লাগে বাবা? ফাইনালি তুমি কমেন্ট পড়তে পারছো, ফাইনালি ফাইনালি ফাইনালি। আমি বড় মাকে বলছিলাম ফাইনালি, থ্যাংক ইউ বড় মা। শর্মিলাদি বলছে হ্যালো গুড্ডু, হ্যালো। আচ্ছা চলো এবার শুরু করি, যেটা পরে আছি এই গরমে। জাস্ট এই শাড়িগুলো নিয়ে কোনো কথা হবে না, অ্যান্ড ওয়েন ইট কামস ফ্রম বিলাসিনী, খুব বড় মুখ করে বলছি না, বাট তোমরা কোয়ালিটি নিয়ে খুবই অশিওর থাকতে পারো। যেরকম আমি খুব বেশি পরিমাণ এথনিক ওয়্যারের লাইভ করি, একটু কম শাড়ির লাইভ করি, সেটা আমাদের নিজস্ব, মানে আমার বেসিক্যালি, আমাদের নয়, এখানে শুধু আমি একা দায়ী, আমার নিজস্ব একটু ল্যাগ, কারণ কি আমাদের মানে ভগবানের অসীম কৃপায় স্টোর থেকে আমাদের রেগুলার বেসিসে সবাই শাড়ি নিয়ে যান, ভিডিও কলে প্রচুর শাড়ি বিক্রি হয়। সো এবং যেহেতু আমরা সেমির ওপর কাজটা একটু কম করি, সো আমাদের শাড়িগুলো একটুখানি একটু রেঞ্জের শাড়ি হয়, খুব যে বিশাল বাজেটফুল সেরম নয়, যেরম শাড়ি সেরকম বাজেট থাকে। বাট না, আমাদের এখানে ওই 700, 800, 900, 1000-এর মধ্যে শাড়ি খুব একটা থাকে না। সো প্রথমেই সেটা বলে দেবো, সেই কারণে শাড়ির লাইফটা আমি একটু কম করি, কারণ কি আমার হ্যালো হ্যালো জিনি, ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ। আমাদের মোস্টলি পিওরের ওপরেই আমরা কাজ করে থাকি। আজকেও একটা ভীষণ সুন্দর পিওর সিল্ক কোটা পরে চলে এসেছি, অ্যান্ড ইউ ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি ফিল, বাট যারা এসে বাট দেখে কিছুটা হলেও বোঝাবে শাড়িটার ওয়েট হার্ডলি 400 গ্রাম বা 500 গ্রামও হবে, 500 গ্রাম হবে কিনা আই ডোন্ট নো, 500 গ্রামের মতন হবে ওজন,
ঠিক আছে, গরমে, বাট ইউ ক্যান ওয়্যার ইট ইন এনিওয়্যার, লাইক পার্টিজ, লাইক বিয়ে বাড়ি। এই গরমে বিয়ে বাড়ি যেতে গেলে, এখন তো মল মাস খেয়ার বিয়ে বাড়ি বন্ধ আছে, তাই না? কি তোমরা ভালো বলতে পারো, 15 তারিখের পর আবার বিয়ে বাড়ি চালু না? তো বিয়ে বাড়ি, যে কোনো অনুষ্ঠানে, অফিস পার্টিতে, দিস আর অ্যাবসলিউটলি স্টানিং। এইগুলোর যে কটা কালার দেখাবো, মানে অস্বাভাবিক সুন্দর। আমি একটু ইয়েটা দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে? এই হচ্ছে, সমশ্রী বলছে আমাকে একটা প্লিজ পিচ কালারের শাড়ি দেখাতে হবে। পিচ কালারের শাড়ি দেখিয়ে দেবো। পিচ হ্যাঁ, আগে এগুলোর কালার দেখাই, তারপর আজকে খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখাবো, এবং দিস আর ভেরি অফোর্ডেবল, রাইট? পিওরে যাচ্ছে, পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোটা এগুলো। সুস্মিতা ম্যাম বলছি সেদিন যে তুমি কোটা চুড়িদার সেটটা পরেছিলে, ওগুলোর কালার অপশন আছে? থাকলে প্লিজ একটু বলো। না, আমি যেটা পরেছিলাম সেটা কোনো কালার অপশন নেই। উই হ্যাভ মেনি আদার কোটা স্যুট সেটস, সেগুলোর জন্য ম্যাম আপনি একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপে কোয়ারি করলেই আপনাকে ফটো পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বাট ওই সেদিনের যে কোটাটা ছিল, ব্লু কোটাটা, ওটা সিঙ্গেল কালার, ঠিক আছে? দিদি কি সুন্দর লাগছে গো তোমায়। থ্যাংক ইউ। কেমন আছো? খুব ভালো আছি। তুমি কেমন আছো বলো, তোমার নতুন খবরটা একটু শুনি, সেটা আগে বলো। মধুপর্ণা বলছে ব্লাউজটার একটু ডিটেলস দিও প্লিজ। ব্লাউজটার ডিটেলস হচ্ছে, ব্লাউজটা আমাদের নিজস্ব কাস্টমাইজড ব্লাউজ। এটা আমার নিজের ব্লাউজ, এরকম ব্লাউজ বানিয়ে দেওয়া যাবে। ব্লাউজটা হচ্ছে একদম তসর সিল্কের ওপরে খাড্ডি জারি দিয়ে, এটা কিন্তু কোনো প্রিন্ট না, ঠিক আছে? দিস ইজ জারি উইভড, পুরো খাড্ডি জারির উইভিং আছে। এইগুলো যাচ্ছে হ্যান্ডওয়ার্ক, এই যে এগুলো এরকম তানা দিয়ে করা রয়েছে, ছোট ছোট সিকুইন, এই জায়গাটাও এরকম বিট সিকুইন দিয়ে করা রয়েছে। দিস ইজ দ্য ব্যাক পোর্শন অফ দ্য ব্লাউজ, ঠিক আছে? এখানে এরকম, এখানে এরকম, যার জন্য ব্যাকটা পুরো ওপেন আছে। গলাটা একটু ছোট করে বানিয়েছি, দেখতে ভীষণ সফিস্টিকেটেড লাগে, মাঝে মাঝে খুব ট্রেডিশনাল দেখতে লাগে, বিকজ দিস ব্লাউজ ইজ ভেরি ট্রেডিশনাল লুক ওয়াইজ। অ্যারাউন্ড 3,999 হতে পারে প্রাইসটা, আমি এই সঠিক বলতে পারবো না, একটু হোয়াটসঅ্যাপে কোয়ারি করতে হবে। 3,999 most probably with the blouse piece and with the handwork and all 3,999 থেকে শুরু, মানে ওই 4,500 মধ্যে হবে ব্লাউজটা, ঠিক আছে? হ্যালো গুড্ডু, 5 তারিখ যাচ্ছি কিন্তু, রূপাল বলছে প্লিজ এসো। ব্লাউজটার একটু ডিটেলস দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? সো একটু চালো, তোমার ব্লাউজটা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, রাখি ম্যাম, পাওয়া যাবে। একটু অর্ডার করতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে, ঠিক আছে? এক্সাক্ট প্রাইসটা আমি তখন বলে দিতে পারবো। either it is 4,000 or 4,599, either 3,999 or 4,599। আমি এই মুহূর্তে, আমাকে একটু হিসাব করে, বিকজ এটা মিটারটা আমি ভুলে গেছি কত টাকা মিটার, ঠিক আছে? মানে 1000 টাকা, 1200 টাকা, 1500 টাকা মিটারটা ভুলে গেছি, এরকমই কিছু একটা মিটার আছে। তো ওই মিটারটা, তারপরে হ্যান্ডওয়ার্ক সব ক্যালকুলেশন করে আমাকে বলতে হবে। সো আই নিড সাম টাইম, তো সেই জন্য বলে দিলাম মোটামুটি 4,500 টাকার মধ্যে পড়বে ব্লাউজটা, ঠিক আছে? আফটার আ লং টাইম শাড়ি লাইভ। ইয়েস সিনথিয়া, সবাই অনেক আমাকে এই নিয়ে বকাবকি করে। ওকে ওকে, আমি হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম, একটু পাঠিয়ে অন্য পিস হলেও চলবে, নো প্রবলেম। ঠিক নিশ্চয়ই, সুস্মিতা দি বলেছে কোটার পিস নেবে, একটু অন্য পিস হলেও চলবে, একটু ফটো পাঠাতে। তুমি এক্ষুনি একবার হাই, আমার একটু কোটা সালোয়ার দেখাও বলে লিখে রাখো। হ্যালো মিষ্টু দি, ডিজিটাল প্রিন্টে চিনন হবে, স্লিক জারি বা ব্ল্যাক বর্ডারে হবে না। ডিজিটাল প্রিন্টে চিনন প্রচুর হবে, পিওর ডিজিটাল প্রিন্ট চিনন হবে, বাট স্লিক জারি বর্ডার, হ্যাঁ স্লিক জারি বর্ডারে কি আছে না, সব বেরিয়ে গেছে। আমি জারি বর্ডারের শিফন চিনন দেখিয়ে দিচ্ছি যদি থাকে কিছু, ঠিক আছে? আগে এইটার কালারগুলো দেখিয়ে নি, আমি দেখিয়ে দেবো, কেমন? ওকে চল। তো এই হচ্ছে শাড়িটা, বিউটিফুল ওয়ান, মানে ভীষণ ভীষণ এবং ভীষণ সুন্দর। বটল গ্রিন ইজ দ্য কালার। এরপর দেখাই শাড়িটার এই যে ওয়ার্কটা, হ্যাঁ এই যাচ্ছে এক সোনা রূপা বর্ডারে। দিস ইজ রূপা, দিস ইজ সোনা, দিস ইজ अगेन রূপা। এটা সিলভার জারি, দিস ইজ গোল্ডেন জারি, অ্যান্ড দিস ইজ अगेन সিলভার জারি।
হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম একদম। আর এখানে এরকম স্লিক বর্ডার যাচ্ছে, বর্ডারটা এরকম, তারপর যাচ্ছে এই কোটাটা। ওকে, এগুলো এত, দিস ইজ দ্য পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোটা, ঠিক আছে? মানে এসি কুলার ফেল এই শাড়িগুলো পরলে। ডিজাইনার কবে দেখাবে দিদি? ডিজাইনার দেখাবো সমশ্রী, একটা ভালো শাড়ি কেনো এবার, ঠিক আছে? তোমাকে তো পিচ কালারের শাড়ি দেখাবো আজকে, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে শাড়িটা, very very pretty and very very beautiful. This is the palla portion, this is the palla portion. Look at the beautiful palla. এটা কিন্তু ওয়ার্ক করা রয়েছে পাল্লাটাতে, ঠিক আছে? পাল্লাটা কিন্তু এরম ভাবে সোনা রূপা দিয়ে ওয়ার্ক করা রয়েছে, দেখে নাও, ঠিক আছে? ব্লাউজ পিস দাও। ওফ কি সুন্দর, যেরকম আমি ব্লাউজ পরেছি, আমি তো বাধ্য হয়েছি কন্ট্রাস্ট পরতে, এক্স্যাক্ট গ্রিন কালার আমার কাছে স্লিভলেস ছিল, কিন্তু এই শাড়িটা এত স্লিক দেখতে, কিন্তু ভেরি ট্রেডিশনাল, খুব ট্রেডিশনাল। তাই আমি চেয়েছিলাম একটু গ্লাস স্লিভসওয়ালা পরবো। তো এইরকম বর্ডার আর এইরকম, ঠিক আমি যেরকম বানিয়েছি, তোমরা মহারানী গলা দিয়েও বানাতে পারো, আমরা ব্লাউজ বানিয়ে দিই, সেরকম তোমরা ব্লাউজ বানিয়ে নিতে পারো। এই যাবে স্লিভসে। হ্যালো হ্যালো দিয়া, বিলাসিনীর শাড়ি পরবো পুজোয় আর স্লেই করবো, একদম इट्स वर्थ स्लेइंग। এই যাচ্ছে बॉर्डरটা, ये जा रहा है साड़ी का बॉर्डर। बहुत देर से बंगाली में बात कर रही हूँ, अभी कोई आके बोलेगा मैम प्लीज हिंदी में बात कीजिए, वेरी सॉरी। तो थोड़ा हिंदी में भी बता देती हूँ। सिल्क कोटा में जा रहा है ये साड़ी, प्योर बैंगलोर सिल्क है, बैंगलोर सिल्क कोटा सिल्क है ये जाएगा ब्लाउज पीस। पूरा साड़ी देखिए, इसका हार्डली इसका वेट होगा 450 ग्राम से लेके 500 ग्राम के अंदर। ये देखिए साड़ी सोना रूपा जरी में जा रहा है, ये जा रहा है गोल्डन जरी, ये सिल्वर, ठीक है? स्लिक बॉर्डर के साथ। और ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस, रनिंग में आपको ब्लाउज पीस मिलेगा। ये जाएगा ब्लाउज पीस का बॉर्डर, और ब्लाउज पीस के अंदर ये जाएगा ये स्ट्राइप ब्लाउज पीस, बहुत ट्रेडिशनल एक लुक देता है। ये देखिए, एक है गोल्डन जरी से स्ट्राइप, एक है सिल्वर जरी से स्ट्राइप, बहुत ही खूबसूरत है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4999। मैंने पहले ही बोला था बहुत ही अफोर्डेबल है, 4999 इज द प्राइस, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। बहुत साड़ी मतलब आपको हाथ में जब तक नहीं मिलेगा, आपको लुक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उल्टा ना ठीक धन्यवाद बिल्कुल समझ में नहीं आएगा साड़ी कैसी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये साड़ी आप लेके देखिए, एकदम हल्का है, बहुत इजी टू ड्रेप है, बॉडी हगिंग है, बहुत मैनेजेबल है, ठीक है? प्राइस फॉर दिस वन इज ओनली एंड ओनली 4999। ओके, इसका कलर दिखा दूंगी, ठीक है? दिस इज द नेक्स्ट कलर। वाओ, একটু ये করে রাখো, বুঝলে? পাতনি কেন এটা? ये देखिए नेक्स्ट कलर, ओ वाओ, बहुत ही खूबसूरत कलर है, एकदम पर्पल में जाएगा कलर। देखिए ये जाएगा इसका नेक्स्ट। और बहुत একটুখানি না কুচিটা রেডি করে রাখো, আমি এটা দেখাতে কুচি রেডি করে রাখি নাকি ওইটা না, এই পরের কালার, এই শাড়িরই এই কালার, এই ठीक है? ये देखिए कलर, सिर्फ देखिए आप लोग, बहुत ज्यादा एकदम सबका पसंदीदा कलर है, एकदम प्रॉपर पर्पल कलर में जाएगा साड़ी। देखिए कितना गॉर्जियस एक लुक दे रहा है। एंड इसके साथ ये स्लिक बॉर्डर, और इसके साथ ये जो काम है डबल टोन जरी का, मतलब कि सिल्वर भी है गोल्डन भी है। तो आप चाहे तो सिल्वर के साथ, चाहे तो गोल्डन ज्वेलरी के साथ पहन सकते हैं, या तो आप डुअल टोन ज्वेलरी के साथ भी पहन सकते हैं। बहुत ही क्लासी लुक देगा। ये देखिए, और ये देखिए ड्रेप करने के बाद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। देखिए बहुत ওগোবধূ সুন্দরী। ও বাবা পারি না, বলি কালকে বলেছি আমার জন্য সুন্দর করে সেজে আসবি, দেখ তোর জন্য কি সুন্দর করে সেজে এসেছি। কি শাড়ি এগুলো? সন্নিতা ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ। এগুলো হচ্ছে পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোটা, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ফ্যাব্রিক,
ভীষণ ভালো, ঠিক আছে, পরলে মনেই হবে না কিছু পরেছো। ये जाएगा रनिंग में इसका ब्लाउज पीस, जैसे मैंने ग्रीन का भी दिखाया था, सभी में ब्लाउज पीस मिलेगा। हमारे यहाँ पे कोई भी साड़ी ऐसा नहीं होता है जिसमें ब्लाउज पीस नहीं रहता है। कम्प्लीमेंट्री सर्विस आपको मिलेगा जो कि है फॉल्स एंड पीको, ठीक है। ये जाएगा साड़ी, देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कलर एक रीच टोन है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप क्या बोलते हैं उसको, सेम कलर के ब्लाउज के साथ पहनिए अगर पॉसिबल हो सके। हम भी ब्लाउज रेडी करके देते हैं, हमसे भी आप ब्लाउज रेडी करके लेते हैं। हमारे ब्लाउज का चार्ज है 1599 पैडेड ब्लाउज का, और नॉन पैडेड का है 1399। तो आप ब्लाउज अपने हिसाब से बना के ले सकते हैं, जब तक उसमें एक्स्ट्रा कुछ हैंडवर्क नहीं हो तो प्राइस वही रहता है फिक्स 1599। तो आप हमसे भी ब्लाउज बना सकते हैं, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा 15 to 20 डेज हमको लगता है ब्लाउज बनाने में। तो ब्लाउज बना के साड़ी पूरा रेडी करके आप ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। साड़ी का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4999, एंड बिलीव मी 4999 इज जस्ट नथिंग फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल साड़ीज, ठीक है। ओके, ओ वाओ, नेक्स्ट है ना, ठीक है, नेक्स्ट कलर थोड़ी दाओ तो देखिए, बहुत खूबसूरत कलर, वो माय गॉड, एकदम प्योर मजेंटा कलर में जाएगा। देखिए सिर्फ इसका जो है ना, इसका जो है ये ऐसे लिफ्ट डिजाइन में जाएगा। ये एक ही साड़ी बचा है, ये पहले भी ये पूरा सोल्ड आउट था कलर। अभी का जो डिजाइन है थोड़ा सा उसमें डिजाइन गोल्डन और सिल्वर से है, लेकिन पहले जो इसका पहले वाला जो कलर आया था उसमें ये था, एक पत्ता गोल्डन में, एक पत्ता सिल्वर में, ऐसे, ठीक है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। कलर देखिए सिर्फ आप इसका, ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन एक साड़ी है, बेहतरीन फैब्रिक है। और फैब्रिक की मतलब आप लोग हमसे जब 10 हजार के, 8 हजार के, 7 हजार के या उससे भी ज्यादा के एथनिक वेयर लेते हैं, साड़ी लेते हैं, तो जो ट्रस्ट आप शो करते हैं, जो कोई भी पहले हमसे साड़ी नहीं लिया है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, प्लीज आप एक बारी साड़ी लेके देखिए, आपको फैब्रिक में, मटेरियल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत आए तो, ठीक है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इजी। এটা কিন্তু উল্টো হয়েছিল, হ্যাঁ না উল্টো নয়, মানে ওই আর কি। ये देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कलर इसका इतना इतना प्रिटी है। और ये देखिए इसका लहराता हुआ, बहुत ही खूबसूरत, एकदम फ्लॉन्ट कीजिएगा, इतना हल्का साड़ी है, गर्मी में पहनिए, कलर वाइज लुक वाइज बहुत ही रीच है और एकदम लाइट वेट है। ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। इसका जो ब्लाउज पीस है पूरे ब्लाउज पीस में ऐसे बूटे की तरह आएगा, ठीक है, ऐसे बूटा है, और ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4999। साइज नहीं है कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तसर बेनारसिर खड्डी देखिए, तसर बेनारसिर खड्डी देखिए, तसर खड्डी बेनारसी आलादा जिनिस, तसर बेनारसी आलादा जिनिस। কোনটা দেখতে চাইছো? আমার শাড়ি ব্লাউজ কই সুন্দরী, অন্তরা রিনি সেনগুপ্ত। ও মা, তুমি শাড়ি ব্লাউজ বুক করেছো? কি শাড়ি? হ্যাঁ, কি শাড়িটা? শাড়িগুলো বিউটিফুল, অ্যাকচুয়ালি বিউটিফুল মৌমিতা। আর এগুলো নিলে জাস্ট পরলে মনে হবে না কিছু পরেছো। ইটস ভেরি ট্রেডিশনাল মটেরিয়াল, নিয়ে কোনো কথা হবে না। এগুলো কি শাড়ি? ইয়েলো হবে না? ইয়েলোতে এই শাড়ি আছে না, ইয়েলোতে নেই ম্যাম। এগুলো হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর কোটা সিল্ক, পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোটাতে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট কালার। উল্টো ধরাচ্ছি তো, ব্লাউজ পিসটা আগে আসছে, ঠিক আছে। নেক্সট, ও লুক অ্যাট দ্য শাড়ি, লুক অ্যাট দ্য কালার, বিউটিফুল, বিউটিফুল অ্যান্ড বিউটিফুল। এদিকে অনেক ভারী হয়ে যাচ্ছে, এই যে
भीषण सुंदर, भीषण भीषण सुंदर, एकदम प्रॉपर रानी कलर, एकदम जो है फुशिया पिंक नहीं, इसको रानी ही बोलूंगी मैं, फुशिया पिंक और ज्यादा होता है तो ये रानी में जाएगा, एकदम रानी पिंक है कलर इसका। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, देखिए कलर देखिए इसका, बहुत प्रिटी कलर है। येलो শাড়ি গুড্ডু পাত্তা দেয় না, বুক করব কি করে? এই রে, এটা তো মনে হয় হয় গুড্ডু পাত্তা দেয় না, এটা ये बात कुछ हजम नहीं हुई, এটা কিন্তু এরকম হতে পারে না। কে বলছে? এটা রিনি বলছে, অন্তরা যে গুড্ডু পাত্তা দেয় না, গুড্ডু মাথা চাপড়াচ্ছে, বলছে এরম অপবাদ আমাকে কেন দিচ্ছে। अच्छा ये देखिए, ये जाएगा इसका पल्ला, पल्ला मतलब कि पीटर जरी का नहीं है, पल्ले में आपको पूरा काम मिलेगा, ठीक है। देखिए बहुत कलर, देखिए सिर्फ कलर जो मैं आज दिखाऊंगी ना आपको, एकदम पागल हो जाएंगे सब के सब। एक भी मैं नहीं बोल सकती कि ये कलर ज्यादा अच्छा है कि ये कलर ज्यादा अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये सब आप शादी में पहन के जाइए, और पहन के आपको कुछ भी करना है आप कीजिए, ये आप बोल की तरह दौड़ भी सकते हैं, इतना हल्का है साड़ी, इजी टू ड्रेप है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से फ्लॉन्ट कर सकते हैं, बहुत ही मैनेजेबल है। ये जाएगा साड़ी, ब्लाउज इसके साथ है, मैंने दिखा दिया है, प्राइस है इसका सेम 4999। देखिए ठीक है, हटा रही हूँ। ओके, सेम कलर, अभी जो मैंने एक कलर दिखाया था वो पत्ते में था, ये वाला जो हमारा अभी का डिजाइन आया है उसमें है। देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उफ কি সুন্দর কালারটা, ভীষণ সুন্দর কালার, রিচ টোন, অভূতপূর্ব। এগুলো নিলে জাস্ট ভাবতে লাগবে না, ব্লাউজ পিসটা বানিয়ে পরুন, অভূতপূর্ব সুন্দর লাগবে। প্রথম কথা কিছু মনে হবে না যে কিছু পরেছেন, কারণ কি এত হালকা শাড়ি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। আবারও কাছ থেকে দেখে যে সুস্মিতা ম্যাম বলছে তুমি যেটা পরো, তুমি যা পরো তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগে, বি ইট আ স্যুট অর কুর্তি অর শাড়ি, লাইভে আসো যেরকম সেজেই তোমাকে খুব মানায়, সবগুলো ফিটস। ম্যাজিকটা কি? হ্যাঁ, কোনো ম্যাজিক না, জিনিসগুলো সুন্দর, জিনিসগুলো সেলফ ভেরি প্রিটি হয়, সেটা শাড়ি হোক বা কি মটেরিয়াল গো, দোলন মটেরিয়াল হচ্ছে একদম পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোটা। এই যে গ্লসটা দেখছো, এটা পিওর সিল্ক ছাড়া কোনোদিন আসতে পারে না। আর এই যে এইখানটা এরকম সিল্ক রয়েছে, তারপরে কোটা, সিল্ক কোটা, ঠিক আছে। এই যে দিস ইজ দ্য ফ্যাব্রিক, বিউটিফুল বিউটিফুল এবং খুব বডি সুদিং ফ্যাব্রিক। আর এই যাবে বুটা, পুরো গায়ে বুটা চলে যাবে। এই দিস ইজ দ্য পাল্লা, পাল্লাটা কিন্তু আবারও বলছি, আমি পাল্লাটা দেখিয়ে দিচ্ছি, পাল্লাটায় কিন্তু এরকম একটা রিচ ডিজাইন রয়েছে, ঠিক আছে। ভীষণই প্রিটি, এগুলো আরামসে বিয়ে বাড়ি পরা যায়, যাদের মানে কি বলবো একটু ভালো বাজেট রয়েছে, এগুলো কিন্তু গিফটের জন্য দেওয়া যাবে, যে খুব ক্লোজ বন্ধুর বিয়ে রয়েছে, শাড়ি পরতে বন্ধু খুব ভালোবাসে, তাদেরকেও মানে 4999 ইজ আ প্রিটি গুড বাজেট ফর গিফটিং। নিজের জন্য এটা কোনো বাজেটই নয়। গো ফর দ্য শাড়িজ, দিস আর অ্যাবসলিউটলি স্টানিং। বিয়ে বাড়ির কথা যদি আমি ছেড়ে দিই, পুজো আসতে মাত্র আর 3 মাস বাকি, জুন পড়ে গেছে, জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবরে পুজো। পুজোতে যে একটা অদ্ভুত গরম পড়ে, একটা কিরকম মানে পচা বলি না আমরা, বাজে গরম পড়ে, বাট পুজোতে তো শাড়ি পরতেই লাগবে। এইগুলো জাস্ট চুটিয়ে পরা যাবে, চুটিয়ে ফটো তোলা যাবে, চুটিয়ে টাইম কাটানো যাবে, দারুণ দারুণ। এবং সব থেকে বড় কথা, যারা অফিসের থেকে কোনো বিয়ে বাড়ি যান তাদের জন্য দিস আর ভেরি মানে কোয়াইট লাইট, ঠিক আছে। এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, দিস ইজ দ্য লাস্ট কালার, তাই কি? এই সিরিজের লাস্ট কালার, ঠিক আছে। এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস,
ब्लाउज पीस में ऐसे बॉर्डर मिलेगा आपको। ये जा रहा है ब्लाउज पीस का, ये ब्लाउज पीस का जो है, मैं फिर से एक बारी दिखा देती हूँ। लास्ट कलर है, प्राइस 4999 ओनली। লাইভ আলাটা শাড়িটা পাবো দি শান্তিকা, লাইভ আলাটা শাড়িটা এক্স্যাক্টলি ওই কালার কম্বিনেশনে নেই এই মুহূর্তে, বাট লাইভ আলাটের শাড়িগুলো আমার কাছে থাকে, তুমি অর্ডার করতে পারো দেখে। আমি তোমার সাথে তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি কথা বলে নেবো। তোমার ব্লাউজের অন্য কালার হবে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই হবে, আমার ব্লাউজের অনেক কালার অপশন আছে। ঠিক আছে, এই যাচ্ছে পিসটা, এই সরি পিসটা, হ্যাঁ ব্লাউজ পিসটা। ঠিক আছে, এরকম করে যাবে স্ট্রাইপে। ওয়াও মানে ওয়াও, প্রচন্ড বেশি পরিমাণ ওয়াও লহমা। এই যাচ্ছে বর্ডার। ঠিক আছে, বিউটিফুল বিউটিফুল, এগুলো জাস্ট পড়ো। প্রাইস উইল বি 4999। একদম মানে কি বলবো, খুবই লাইট ওয়েট, ইজি টু ড্রেপ, যেরকম আমি পরে আছি, স্টাইলিশ যেইভাবে চাও, जैसे चाहे पहनिए, जैसे चाहे स्टाइल कीजिए। बहुत खूबसूरत साड़ी है, और इस प्राइस में ये साड़ी, ये हमारा लॉन्चिंग प्राइस है, और इसीलिए बहुत ही कम मार्जिन के साथ ये साड़ी मिल रहा है। आप अगर कभी कोई अच्छे से साड़ी के दुकान में चल जाएंगे, कि अच्छे से वेबसाइट में सिल्क कोटा ढूंढने जाएंगे, तो 7-8 हजार के नीचे आपको कोई सिल्क कोटा बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्योर बैंगलोर सिल्क कोटा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस बजट में, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अभी मैं जो साड़ी प्रथम এটা দিও না, এই করো না, ওইভাবে নিতে অসুবিধা। अभी जो मैं साड़ी दिखाऊंगी इससे भी लाइटर है, और शायद ही आपने कहीं और देखा होगा। जैसे ये भी मैं बोल सकती हूँ, ये साड़ी भी शायद ही आपने देखा होगा। आप लोग मुझे बताइए कि पहले आपने कहीं पे भी ये साड़ियाँ देखी है क्या। আমার ব্লাউজের প্রাইস হচ্ছে ঝুম্পা ম্যাম 3999 থেকে 3999 থেকে 4599 এর মধ্যে। লেহেরিয়া আছে গো, লেহেরিয়া এই মুহূর্তে নেই গো। আছে? ও আচ্ছা, লেহেরিয়া আছে, তুমি একটু গুড্ডুকে হোয়াটসঅ্যাপ করে নিও, বলে দেবে, মানে পাঠিয়ে দেবে যদি থাকে। আছে তো বলছে, ঠিক আছে। সো বাহ, जस्ट आगे साड़ी देखूं, तारपरे आमी समस्त डिटेल्स बोले देबो। पहले आप साड़ी देखिए, उसके बाद जो डिटेल है वो मैं बता। एक तो हल्का करे फैनटा चलिए दो। ये जाएगा आपका सैटिन कोरा में, ये भी बैंगलोर सिल्क का ही है। बैंगलोर के सारे जो सिल्क है वो बहुत अलग अलग, मैसूर सिल्क, बैंगलोर सिल्क, जो भी है, मतलब कि साउथ के बहुत सिल्क के वेरिएशंस होते हैं, उनमें से बैंगलोर के जो सिल्क होते हैं वो ही बहुत मॉडिफाइड वर्जन होते हैं सिल्क के। तो ये देखिए, ये जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत, ये भी बैंगलोर सिल्क कोरा में जाएगा। देखिए, ऑर्गेन्जा नहीं है, ये कोरा है, लेकिन सैटिन कोरा है। ठीक है, कलर देखिए इसका, एकदम जामुन कलर में जाएगा। ये पर्पल नहीं है, যেটা আমরা বাংলায় জাম কালার বলি। দিস ইজ পিওর জাম কালার, एंड द कलर इज वंडरफुल। साड़ी देखिए, साड़ी में ऐसे बूटा आएंगे, बूटा एक गोल्डन बूटा आएगा और एक मीनाकरी वाला बूटा आएगा। देखिए, ये जाएगा सैटिन बॉर्डर। ওয়াও, এই শাড়িটা কি দারুণ দেখতে, এবং এই শাড়ির যে কালারগুলো মানে আছে সেগুলো একদম ফাটাফাটি কালার। ठीक है, ये जाएगा, देखिए ये जाएगा आपका मीना वर्क। ठीक है, ये जाएगा आपका मीना वर्क, और ये जाएगा आपका गोल्डन बूटा, और ये जाएगा मीना। ऐसे करके पूरे साड़ी में आपको ये दिखने को मिलेगा। देखिए, लुक एट द ब्यूटीफुल साड़ी, एकदम स्लिक बॉर्डर में है। मेरे को तो पर्सनली बहुत 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 अच्छा लगता है स्लिक बॉर्डर और बॉर्डरलेस साड़ी। लेकिन मैक्सिमम जो है मैंने देखा है कि साड़ी विथ बॉर्डर पहनना पसंद करते हैं, लेकिन अभी का जो जनरेशन है वो बहुत स्लिक बॉर्डर पसंद करते हैं। तो কি সুন্দর শাড়িটা বাবা, ভীষণ সুন্দর দেখতে। देखिए, पूरे साड़ी में एक जगह पे भी आपको काम, कहीं पे भी काम कम नहीं मिलेगा। ये देखिए, पूरा ऐसे पीछे की तरफ मैं दिखा देती हूँ,
ये देखिए देखिए, কি মানে একটা কি বলবো আমি, দুষ্টুমি চূড়ান্ত, জাম মে ডুব গয়ে ইয়ারো জীবন কি হর শাম। এসো দুজনে মিলে জামে ডুবি, তুমি একা কেন, আমি আর তুমি, আমিও তো আছি, আমি ভালোবাসি জামে ডুবতে। এসো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এসো। भीषण सुंदर देखते, बहुत प्रिटी है। ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये जो है पीछे की तरफ देखिए आप, अगर ऐसे पूरा ऐसे, और ये एकदम पतला वाला है, ये चुभेगा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ, इंटीग्रेटेड वर्क दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जो वर्क की इंटीग्रेसी है वो दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए कलर, और ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस, ऐसे छोटा छोटा बूटा के साथ जाएगा। जैकवर्ड ब्लाउज पीस है, ये देखिए जकड़ वाला है, उसमें ऐसे बूटा मिलेगा आपको, और ये बॉर्डर आएगा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। प्राइस है इसका 5599 सेकेंड कलर। এইভাবে খুব ক্লোজ কুচি করবে, হ্যাঁ শাড়ি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। ओफ, इस कलर के बारे में मुझे अलग से कुछ बोलना नहीं है, एकदम प्योर रेड है, एकदम टकटके लाल। डॉक्टर बर्णाली चक्रवर्ती, थैंक यू मैम, दारुण सुंदर, थैंक यू मैम, थैंक यू। আসছি, এসো এক্ষুনি, এক্ষুনি এসো। আমার লাইফ শেষ করে জাস্ট উঠবো, তার আগেও তুমি চলে আসতে পারো। বুধবার দিনটাও বেশ ভালো লাগে আমার। এসো। ये देखिए, मतलब कि कलर बहुत खूबसूरत है। ये कलर, मैंने ग्रीन कलर का साड़ी पहना है, तो इसका कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से दिखाई दे रहा है नहीं कि आपको, लेकिन ये देखिए कलर টোন देखिए। এই ব্লাউজটা আমার চাই। ওকে ম্যাডাম, प्राइस फॉर दिस वन इज 5599 मैम। ये प्योर बैंगलोर सिल्क, कोड़ा सिल्क में है, सैटिन के साथ। सैटिन आपका बॉर्डर आएगा। ये साड़ी सैटिन की नहीं है मैम, बॉर्डर सिर्फ सैटिन का है। उसके बाद ये आएगा ऐसे कोड़ा, सिल्क कोड़ा में। देखिए एक ऐसे जाएगा, मतलब कि मीना के साथ एक आएगा ऐसे गोल्डन, একটা এরকম গোল্ডেন বুটাতে আসবে। এই লালটা পরে পিরামিডের সামনে নাচবো। পিরামিডের সামনে তো নেচে এসেছো, না ওটা পিরামিড ছিল না, ওটা ফুকেটে ছিল না, একটা শিফন পরে লাল, কি লাগছিল। ये देखिए बहुत ही रिच टोन है। जो न्यूली वेड है या मतलब कि शादी होने वाली है, ये सब लीजिए। লজ্জা বস্ত্র হিসেবে ভীষণ সুন্দর। আবারও বলছি, যদি খুব ক্লোজ কারুর বিয়েতে গিফট করার জন্য শাড়িগুলো ভীষণ ভালো। একটু ভালো বাজেট থাকলে এগুলো, নিজের জন্য কোনো বাজেট নয় এগুলো, বাট যদি গিফটিং এর জন্য 5599 ইজ আ ভেরি গুড বাজেট। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য বিউটিফুল শাড়ি। আমি শাড়িটাকে একবার এইভাবে দেখাবো ফর দ্য কালার, ঠিক আছে। আমি যেহেতু গ্রিন পরে আছি, এই যাচ্ছে শাড়িটার টকটকে লাল রং, অভূতপূর্ব সুন্দর, ঠিক আছে। ভীষণ সুন্দর, পিওর ব্যাঙ্গালোর কোড়াতে যাচ্ছে, সিল্ক কোড়াতে, এরকম জ্যাকার্ডে যাচ্ছে ব্লাউজ পিস উইথ বুটা এন্ড দিস বিউটিফুল কি বলে বর্ডার। হ্যাঁ কি হলো, পড়ে গেলি, এই যাচ্ছে, ঠিক আছে। প্রাইস ফর দিস ওয়ান ইজ অনলি অ্যান্ড অনলি 5599। সরিয়ে দিলাম। উফ, এবার যে কালারটা দেখাতে চলেছি, আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না, আর একটু দুবিধাতেও পড়ে গেছি। সেটা রাগ বিক্রি করে দেবো না নিজে নিয়ে নেবো? বিক্রি করে দেবো। আলমারি থেকে বিক্রি এনে শাড়ি বিক্রি করে দিস, তাও বুকে শান্তি পাস না? কালকে কি সুন্দর বলে গেল ওরা যারা সুদেশ নদী শাড়ি কিনে, এটাই বেস্ট। Just look at the color, and I can't actually explain whether it's a cobalt blue, navy blue, teal blue, আমি জানি না। Most probably this is cobalt blue, but this is a blue.
a beautiful blue মানে ব্লুটা জাস্ট অ্যান্ড লুক অ্যাট দিস আমার এই সামনেটাতেই আয়না যারা আমার স্টোরে এসছেন জানেন কেউ ভাবতে পারে অনুপমা ওই দিকে কেন দেখাচ্ছে আমি শাড়িটা গায়ে ফেলার পর আই এম জাস্ট লুকিং অ্যাট মাই সেলফ যে এই শাড়িটা মানে কি অদ্ভুত সুন্দর কালারটা আমি লালটা দেখালাম আমি জামুনটা দেখালাম সবকটা কালার সুন্দর এবং ব্লুটাও কি মার্জেন্টারি ব্লু শাড়ি মানে আমি সবসময় বলি ব্লু ইজ ব্রাইট অ্যান্ড বিউটিফুল সো এই ব্লুটা কি অদ্ভুত সুন্দর এবং উইথ দিস মিনা ব্লুটা না একটু স্কেপটিক্যাল কালার হয় যে সবকিছুতে আসে না কালারটা যথারীতি স্ক্রিনে একদম আসছে না ঠিক আছে কালারটা হচ্ছে দিস একটু লাইট অফ করো তো লাইট অফ করতে একটু গুড্ডু তোর কাছে লাইট সব তোর হাতের পাশে বন্ধ কর রে পুরো আসছে একবার তাও বন্ধ কর একটা সেকেন্ডের জন্য ইয়েস তা ও সরি তাও আসছে না না এই কালারটা এরকম তো নয় কালারটা আরো মিডনাইট ব্লু টাইপের এই আসছে অনেকটা রবিন ব্লু আচ্ছা আচ্ছা চলো ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে অদ্ভুত সুন্দর উইথ दिस मीना एंड दिस भीषण भीषण सुंदर ये सब साड़ी आप पहन के कहीं पे भी जाएंगे हजारों कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं तभी विलासिनी को प्लीज मत भूलिएगा सभी को बताइएगा साड़ी आपने विलासिनी से ली है ठीक है तो ये जाएगा साड़ी बहुत खूबसूरत ब्लाउज पीस दिखा दूंगी एकदम मखमली सॉफ्ट है है कर दो কালকে হবে না ये देखिए मखमली सॉफ्ट है और ये जाएगा इसका जैकेट ब्लाउज पीस उसके साथ ही आएगा बॉर्डर बहुत खूबसूरत है प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5599 5599 হ্যাঁ ওই রকমই পড়ে 4599 টাইপের কিছু একটা আচ্ছা ভীষণ সুন্দর দেখতে কালার লুক এট দ্য বিউটিফুল কালার দিস ইজ ফায়ারি অরেঞ্জ ওকে ফায়ারি অরেঞ্জ আর নর্মাল অরেঞ্জ খুব সুন্দর কালার প্রাইস মোনা ম্যাম প্রাইস ফর দিস ওয়ান ইজ 5599 and believe me 5599 is just nothing for this beautiful sari. This is a pure Bangalore silk कोड़ा with satin border. Border जो आएगा इसका ये वाला border satin का होगा उसके बाद आएगा ये वाला portion जो है कोड़ा ठीक है ग्लॉस देखिए मीना वर्क देखिए और देखिए गोल्डन वर्क और ये जो बूटा है जो बूटा बना है वो देखिए इतना खूबसूरत है मैं मतलब कि सिर्फ इसमें मैं सिल्क मार्क नहीं दे सकती हूँ लेकिन क्योंकि सैटिन है इसमें बॉर्डर इसीलिए इसमें सिल्क मार्क आपको नहीं मिल रहे हैं लेकिन और ये हैंडलूम नहीं है बिल्कुल भी पावरलूम के हैं सारे मशीन मेड साड़ीज है जो हैंडलूम होते हैं लूम से बने हुए वो मैं बता देती हूँ अलग से लेकिन ये सारे जो साड़ीज है आज के सीरीज में जो भी मैं दिखा रही हूँ वो सारे पावरलूम वाले हैं मतलब कि मशीन मेड है तो इसीलिए मैं इसमें हैंडलूम मार्क या सिल्क मार्क कुछ भी आपको नहीं मिलेगा लेकिन ये 100% ये बॉर्डर छोड़ के ये सैटिन का बॉर्डर छोड़ के ये पूरा सिल्क में जाता है कोड़ा सिल्क में जाता है इसीलिए क्वालिटी लाजवाब है ये देखिए बहुत ज्यादा एलिगेंट है सोफिस्टिकेटेड है सैशी है और यू कैन स्ले लाइक एनीथिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है सभी साड़ी के साथ आपको जो मिलने वाला है वो है इतना खूबसूरत ब्लाउज पीस आपको पता है हमारे यहाँ पे साड़ी जो भी साड़ी आप लेंगे उसके साथ ब्लाउज पीस आता है ठीक है ये ब्लाउज पीस का बॉर्डर है और ये जाएगा जो आपका ये देखिए ठीक है प्राइस फॉर दिस वन इज ओनली एंड ओनली 5599 नेक्स्ट এত কষ্ট করে বললি কেন
दिस वेरी ब्यूटिफुल फुशिया पिंक। ओ वाओ, कितना, मतलब कि मैंने ग्रीन कलर का साड़ी पहना है इसीलिए आज ये वाला कलर आ रहा है ठीक से, पता नहीं चल रहा है मुझे स्क्रीन पे। देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है। देखिए ये जाएगा कलर, ठीक है। मुझे देखिए कलर, देखिए सिर्फ एकदम इसको मैं सोचती हूँ बैठ के इसको क्यों रानी नाम दिया गया है। एक्चुअली दिस इज अ वेरी रॉयल कलर। हर स्किन टोन में, हर फैब्रिक में, हर डिजाइन में रानी की तरह ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और आई कैची दिखता है। देखिए दिस इज द साड़ी। उफ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ये जाएगा साड़ी। आप इसे कैसे भी पहनिए, इतना खूबसूरत है और इतना लाइट वेट है, इतना एयरी है, एकदम सुकून से सांस लीजिए इस तपती हुई गर्मी में। ये देखिए ये जो आएगा ब्लाउज पीस का बॉर्डर डकट ब्लाउज पीस में आएगा विद बूटा। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5599। लास्ट कलर ओके ओके एंड ओके मरून, और लवली लवली मरून। वाओ, ये सब साड़ी नहीं लेने का एक ही मतलब बनता है, अ बिग मिस। और बाद में ये सब साड़ी रिस्टॉक होगी कि नहीं होगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो जिनको साड़ीज पसंद आ रही है प्लीज बुक कीजिए, क्योंकि साड़ी हम बहुत ही कम रिस्टॉक कर सकते हैं। जो हमारे एकदम हाई रेंज के ट्रेडिशनल साड़ीज है जो हम वीवर से वीव करके लेके आते हैं वो हम रिस्टॉक कर सकते हैं, लेकिन ये वाले साड़ीज जो है ये फैंसी साड़ीज है, प्योर है लेकिन फैंसी है, बजट फ्रेंडली है। तो ये सब साड़ीज रिस्टॉक नहीं होता है जनरली, और ये सब साड़ी नहीं लेने का मतलब है बाद में बहुत ज्यादा अफसोस। सो लीजिए, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। Look at the color, the rich tone. Maroon itself a very rich color, very 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 glamorous one. And उसके ऊपर अगर ये वाला आपको काम मिले तो देखिए एकदम इमेजिन योर सेल्फ वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल साड़ी। हम लोग जब देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी या कोई मॉडल, कोई फिल्म स्टार ये सब साड़ी पहनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कहाँ से लिया है, कितनी खूबसूरत है। तो अभी विलासिनी में आपको वही कलेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, एंड एक्चुअली आई एम नॉट किडिंग, ये सब साड़ीज जब मतलब कि कोई भी पेस्ट्री सेलिब्रिटीज पहनते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कहाँ से इन लोगों को मिल जाता है साड़ी। लेकिन देखिए एक हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ पहनिए, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनिए, या तो बहुत ही ट्रेडिशनल जैसे मैंने पहना है वैसे ब्लाउज के साथ पहनिए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। ठीक है, हटा रही हूँ। ब्लाउज पीस मैंने दिखा दिया है, सभी के साथ ब्लाउज पीस है, ठीक है। और हम ब्लाउज पीस बना के देते हैं, ब्लाउज बना के देते हैं, तो आप चाहे तो ब्लाउज बना के हमसे ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट कलर फॉर द डे, पर्पल। एक कलर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, एक कलर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। देखिए ये जो आएगा पर्पल, पहले वाला जो इसका जो पहले का जो कलर का था सारा सोल्ड आउट है, सारा ब्लैक वगैरह। फिर बहुत कोशिशों के बाद मैंने और एक अरेंज किया है, लेकिन ये फिर से रिस्टॉक, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये फिर से रिस्टॉक नहीं होगा। এক্সিবিশন থেকে বেরিয়েছে, এই থেকে বেরিয়েছে, ওই জন্য বলছি তো যে কটা করে পিস আছে নিয়ে নিতে। बहुत खूबसूरत कलर देखिए, मतलब कि
होता है ना कि एक साड़ी में फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इसको लेके रिसर्च करेंगे साड़ी के बारे में तो आपको पता चलेगा। जो साड़ी लवर्स है उनको ऑलरेडी पता है कि फैब्रिक का अच्छा होना बहुत जरूरी है साड़ी के पूरे लुक के लिए। द होल लुक of the saree is solely depending upon the fabric of the saree. If the fabric is real, the fabric is uncompromised, then the look of the saree will be something very different from the saree that has a lower quality of fabric. तो ये सभी चीज के लिए सिर्फ साड़ी नहीं, सलवार के लिए सोच लीजिए, सूट, सलवार, साड़ी, कोई भी ड्रेस के लिए फैब्रिक बढ़िया होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल लुक, फॉल और कंफर्ट के लिए तो जरूर। तो ये जो एक अभी का एक बहुत अच्छा मतलब कि बहुत एक ट्रेंड चलता है कि ज्यादा पैसे खर्च के साड़ी लेने का क्या मतलब है, क्यों प्योर हैंडलूम साड़ी लूं, क्यों प्योर सिल्क मार्क वाला साड़ी लूं, क्यों प्योर साड़ी लूं 5,000 का। उसमें 500 रुपये का साड़ी लूंगी, पहनूंगी, फोटो खींचूंगी, अपलोड कर दूंगी, फिर छोड़ दूंगी, वो साड़ी नहीं पहनूंगी। लेकिन जो साड़ी लवर्स है एक्चुअली मैंने देखा है वो लोग साड़ी अपने ज्वेलरी की तरह उनको पसंद है कि हाँ साड़ी को अलमारी में रखते हैं ऐसे कि खोल के देख सके सुकून से, हाँ कि क्या ये एक नौलखा हार की तरह। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी ये सब साड़ी बिल्कुल मत मिस कीजिए। ये सब आपके वार्डरोब में एक सच में एक ट्रेजर की तरह है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्रिटी है। देखिए कलर वाइज, लुक वाइज, ये बूटा देखिए फिर से एक बार, ये लास्ट कलर है, इसमें मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूंगी। ये जो आएगा पीछे का काम, এই কালারটা পার্পলটা খুব একদমই তাই, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ, এবং সমস্ত সবকটা কালার দেখিয়েছি, প্রতিটা কালার নিজের নিজের মতন করে ভীষণ সুন্দর। পার্পল তো সব সময় ভীষণ ট্রেন্ডিং, সব সময় ট্রেন্ডে থাকে। and this is the beautiful blouse piece. Price for this one is only and only 5599 और साड़ी के साथ आपको ब्लाउज पीस मिलने वाले हैं। जिनको जो साड़ी पसंद है ले लीजिए। ये सब रिस्टॉक होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आज के लिए लाइव आज, हाँ किछु बोलली, अच्छा तो কেন, ঠিক है। রেড কিছু দেখিও, রেড দেখালাম তো, রেড ওইটা দেখা, এই আমি যেটা পরে আছি না ওই রেডটা, মানে রেড যেটাতে আছে আমার পরাটাতেই তো রেড আছে না, এইটাতে এই সিরিজে রেড আছে, দুটোতেই রেড আছে, দুটোতেই রেড আছে। আমি যেটা পরে আছি ওটাতেও রেড আছে, আর এটাতে মেরুন আছে। আচ্ছা রেডটা দেখা, আমি যেটা পরে আছি ওটাতে লাল আছে, বাড়ি করনি। আচ্ছা এক্ষুনি যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটাতে, ভগবান এই যে টকটকে সিঁদুরে লাল, ভীষণ সুন্দর কালার, লুক অ্যাট দ্য কালার। এই যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, অদ্ভুত। আমি গায়ে ফেলে দেখালে খুব একটা বোঝা যাবে না, কারণ কি আমি নিচে গ্রিন কালার পরে আছি, তো এটা মারুন হয়ে লাগবে দেখতে হয়তো, বাট এই হচ্ছে পুরো একদম চকচকে লাল, টকটকে লাল রঙের শাড়ি, মাই ফেভারিট, ভীষণ সুন্দর এবং সাংঘাতিক হালকা। এই আর ওটা ওইভাবেই দাও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যেই শাড়িটা আমি পরে আছি সেটার এটা রেড, ঠিক আছে। যেই শাড়িটা আমি পরে আছি এই রেডটা হচ্ছে সেই রেডটা। আমাকে টিস্যু অর্গানজা দেখাবে, টিস্যু অর্গানজা দেখ, টিস্যু অর্গানজা টিস্যু আছে, টিস্যু অর্গানজাটা তো সেরকম ভাবে নেই, টিস্যু অর্গানজা বাট কোড়া টিস্যুতে আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ওটাই বোধহয় বলছো পায়েল। এই যে এই যাচ্ছে ওই কোড়া, গোল্ডেন কোড়া টিস্যুটা বার করো তো, এই যে
এই লালটা ভীষণ সুন্দর, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ এই যে ভীষণ সুন্দর, আমি যেটা পরে আছি সেম, আমারটা গ্রিন, এটা রেড, ঠিক আছে? এটা দেখানোই হয়নি, ভাগ্যিস বললে। আচ্ছা খুলে বার করো, খুলে দেখো, আমি কোরা টিস্যুতে দেখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো আমাদের একদম পিওর বানারসের হ্যান্ড উইভড কোরা টিস্যু, গোল্ডেন কালারে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য সমশ্রী বলছেন এ আওয়াজে প্রচুর ব্লু শাড়িটা কি জর্জেট খাড্ডি পিছনের? হ্যাঁ পিছনের ব্লু শাড়িটা দেখাও তো, দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাকে পিচটা দেখিও দিদি, ভুলে যেও না কিন্তু। কি শাড়ি সোনালি দিদি? আমি যেগুলো আজকে যেটা দেখিয়েছি এর কালার দেখিয়েছি, আর একটা অন্য দেখিয়েছি, সেগুলো হচ্ছে সব পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোটা, আর একটা দেখিয়েছি ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোরা সিল্ক উইথ স্যাটিন বর্ডার, এরকম দু রকম দেখিয়েছি। আর এই যেটা এখন দেখাচ্ছি, একজন দেখতে চাইলেন পিওর, এটা কিন্তু পিওর হ্যান্ডলুম, ঠিক আছে? সিল্ক মার্ক পাবে, তাঁতে বোনা শাড়ি, টিস্যু অর্গানজা বা টিস্যু কোরা টিস্যু, এটা আমরা বলি। দিস ইজ দ্য বিউটিফুল পাল্লা পোর্শন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বডি। পুরোটা যাবে এরকম গোল্ডেন কালারে, সঙ্গে এরকম জারি বুটা, এগুলো পুরো তাঁতে বোনা, ঠিক আছে? ফ্যাব্রিক মোনালি ম্যাম, এইটার ফ্যাব্রিক হচ্ছে পিওর টিস্যু কোরা টিস্যু, বা বেনারসে পিওর কোরা টিস্যু। এই যাচ্ছে অরেঞ্জ, দিস ইজ তুতে, and this is not tute, this is firozi, and this is rani pink with tissue. এটা পিওর হ্যান্ডলুম তাঁতে বোনা এই যে শাড়ি। উফ, এগুলো নিয়ে আর কি বলবো আমি, বিউটিফুল শাড়ি এগুলো, একদমই তুলনার বাইরে। এই হচ্ছে ফল অফ দ্য শাড়ি, এক সেকেন্ডে হয়ে গেল। এই হচ্ছে রিয়েল কি বলে ফ্যাব্রিকের, পিওর ফ্যাব্রিকের জাদু। হ্যান্ডলুম মার্ক পাবেন, সিল্ক মার্ক পাবেন এই শাড়িটার সাথে। দিস ইজ দ্য পিওর টিস্যু কোরা টিস্যু অফ বেনারস। এই যাচ্ছে শাড়িটা, বিউটিফুল। এগুলোর আলাদাই মনে হচ্ছে, শপে যাই সব শাড়িগুলো নিয়ে নি, এসো নিয়ে নাও, তখন সত্যি পাগলে যাবে কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব। এই যাচ্ছে শাড়িটা, and this is the palla portion and this is the blouse piece. I would suggest একটা রানী কালারের বা একটা পিকক ব্লু, যে এই যে জিনিসটা আছে এই কালারের ব্লাউজ দিয়ে শাড়িটা পরো। পিকক ব্লু এই জিনিসটার উপর পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে বর্ডার লাগিয়ে শাড়িটা পরো, অসম্ভব উফকি লাগছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িটা গো, অদ্ভুত সুন্দর এই শাড়িগুলো, কিছু বলার নেই। প্রাইস ফর দিস ওয়ান ইজ অনলি কত গো? 15,999, 15,999, ঠিক আছে? 15,999। এরপর এই ব্লু শাড়িটা, রাইট? এই শাড়িটা আমি প্রচুর, তোমাদেরকে আমি খুব মারবো আজকে। আমার শাড়িটার আরেকটা কালার, হ্যাঁ মারুন, ঠিক আছে? আমার শাড়িটার আরেকটা কালার, এটাও মিস হয়ে গেছিল, একদম টকটকে মারুন। খাড্ডি আজকে দেখায়নি দেবলিনা, খাড্ডি এখন একটা রিকোয়েস্ট এলো ব্লু খাড্ডিটা দেখানোর, ওটা দেখাবে। এর আগে একটা কোরা টিস্যু কোরা দেখিয়েছে, এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, চমৎপ্রদ কালার, ঠিক আছে? সরিয়ে দিলাম না, দে ব্লুটা, আর নেই। হ্যাঁ সুদেশনা বলছে এই শাড়িটা তোর ব্লাউজের সাথে ভালো লাগছে। হ্যাঁ, আমার ব্লাউজটা রানীতে পাওয়া যায়, তুতে কালারে পাওয়া যায়, তাই তো বললাম। এটায় হ্যাঙ্গিং ছিল, দেখালে
আগের রেটটার ফ্যাব্রিক হচ্ছে আমি যে শাড়িটা পরে আছি পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোটা 4999 ইজ দ্য প্রাইস। এই যে আমার শাড়িটা একদম গায়ের সাথে ল্যাপটা লেপটি হয়ে থাকবে, পুরো পিওর কোটা, পিওর সিল্ক ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোটাতে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য বিউটিফুল বর্ডার, ডাবল টোন বুটাতে আছে। দিস ইজ দ্য সিলভার বুটা। প্লিজ এক্সকিউজ মি উইথ মাই নেলস, খাওয়া খাওয়া ওঠা ওঠা, হ্যাঁ। এই যাচ্ছে এখানে, এটা হচ্ছে গোল্ডেন অ্যান্ড দিস ইজ সিলভার। এরকম সরু বর্ডার যাবে, প্রত্যেকটাতে ব্লাউজ পিস আছে। ব্লাউজ পিসটা হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে। এই যাবে হচ্ছে ব্লাউজ পিস। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, দিস ইজ দ্য বর্ডার। এই ব্লাউজ বানান পরুন, 4999 ইজ দ্য প্রাইস। ওরে গুরু, না না বাবা। আর একটা টিস্যু কাঞ্জিবরম উইথ হ্যান্ডওয়ার্ক ছিল, ওটা একটু দেখিও। হ্যাঁ দেখাবো, আহানা। দিয়ে আগের দিন একটা অফ হোয়াইট একটা শাড়ি দেখিয়েছিলে পার্টি ওয়্যারে, কাঠদানা এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক, 16K রেঞ্জে ছিল, ওটা একটু দেখাবে? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাচ্ছি, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। ওরে গুরু, না না বেশি গুরু গুরু করো না, এসো এদিকে। আর একটা টিস্যু কাঞ্জিবরম উইথ হ্যান্ডওয়ার্ক, ঠিক আছে। আমি একটু এটা দেখিয়ে দিই। another beautiful শাড়ি, অসম্ভব সুন্দর, পিওর খাড্ডি বনারসি উইথ ওয়াটার জারি, ঠিক আছে। এই ওয়াটার জারিটা হচ্ছে যে এই জারিটা 100 বছর 200 বছর জেনারেশনাল ওয়েলথের মতন জেনারেশনাল শাড়ি। কালার কোনোদিন কিচ্ছু হবে না, এই জারির রং হলদে হয়ে যায় সেটা একদম হবে না। कोई भी कलर डिस्कलरेशन नहीं होगा। मैं इस जरी के बारे में बोली हूँ, वाटर जरी का यही जो है यूएसपी है। पूरा हैंडवीव साड़ी है, देखिए प्योर खड्डी जॉर्जेट के साथ ये मीनाकरी वर्क मिलेगा, जाल वर्क जिसे हम बोलते हैं, जाल वर्क के साथ मिलेगा। कलर देखिए सिर्फ, ये एकदम रॉयल ब्लू है, एकदम रॉयल ब्लू में है। ये सब बिल्कुल आंख बंद के आप किसी भी शादी में ब्राइड खुद ब्राइड पहन सकते हैं, रिसेप्शन में पहनिए, अपनी शादी में पहनिए, बहन की शादी में पहनिए, कहीं पे दोस्त की शादी में पहनिए। ये सब अपने एनिवर्सरी के लिए लीजिए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये जाएगा द होल लुक ऑफ द साड़ी। ये नीचे का पोर्शन है, सॉलिड कलर में ब्लाउज पीस आएगा ऐसे, और ये जाएगा बॉर्डर, ठीक है। देखिए, और मैं दिखा देती हूँ, सारे साड़ीज में आपको सिल्क मार्क मिलने वाले हैं। ये जाएगा इसका, ये जाएगा इसका, देखिए ड्रेप देखिए, सिर्फ फॉल देखिए साड़ी का, एंड द फॉल सेज इट ऑल। ये देखिए बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, fascinating, these are fascinating। 14,999 is the price। You will get silk mark, you will get handloom mark with this। हटा रही हूँ। अच्छा, আর কি ছিল? দাঁড়াও দাঁড়াও, গ্রিনটার প্রাইস কত? কোন গ্রিনটার প্রাইস ম্যাম? दीपिका मैम, ग्रीन का पीपी कौन सा वाला ग्रीन मैम? दीपिका मैम, मैंने जो ग्रीन पहना है, इसका प्राइस है 4999, ठीक है। हाँ, গোল্ডেন টিস্যু কাঞ্জিবরম ছিল ওটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দিদি পিছনের হোয়াইট শাড়িটা একবার দেখাবে গো? হ্যাঁ হোয়াইট শাড়িটা দেখাবো, মারাত্মক দেখতে। ইয়েস নেহা, হাই বেনারসি দেখাচ্ছ? বেনারসি বললে দেখিয়ে দিচ্ছি, একদম দাম ঠিক আছে, দাম কম আছে, এটা বলো। হ্যাঁ এটাও দেখাবে, আগে ওই হোয়াইট টিস্যুটা, ওই এইটাও দেখিয়ে দিই। आपकी साड़ी का प्राइस मैम, मैंने जो पहना है प्योर बैंगलोर सिल्क कोटा पहना है, इसका प्राइस है मैम 4999। ये वाला देखिए ऐसे डबल टोन में जाएगा, बहुत सारे कलर है। दीपिका मैम आप
हमारा जो पेज है विलासिनी, इस पेज पे जाके पूरा जो लाइव है उसका रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, या तो आप रिवाइंड ऑप्शन ऑन है, फिर से सारे कलर चेक कर सकते हैं। आज इसी साड़ी का सीरीज वाइज हमने लाइव किया है, बहुत सारे कलर में ये साड़ी दिखाई है मैंने, और एक तरह की साड़ी भी दिखाई है, बहुत खूबसूरत है, वेरी लाइट वेट, वेरी लाइट वेट, इजी टू ड्रेप एंड बहुत ही क्या बॉडी हगिंग শাড়ি है। আচ্ছা রূপল এই শাড়িটা বলছিলে না, এইগুলো নিয়ে কিছু আমার আলাদা করে বলার নেই। দিস আর ভেরি ভেরি ট্রেডিশনাল বিউটিফুল হোয়াইট, তো অলওয়েজ আমার ফেভারিট। এতদিনে সবাই জেনে গেছে। বাবা আজকে আমার ব্লাউজটার সাথে ওই মারাত্মক ভাবে তুমি লাইভ এন্ড করবে বলেছিলে, আমরা ছাড়ছি না। এটা কিন্তু একটা ভালোবাসা বলো। দি তোমার ব্লাউজটা অন্য কোনো কালারে হবে? হ্যাঁ হবে, হবে। एप्पल में नहीं आता है दी, मैं बाद में दे, हाँ हाँ आईफोन में नहीं आता है, आप बाद में देख लीजिएगा मैम। आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए 9830118225। आप यहाँ पे पिंग कर सकते हैं, पिंग करके आप रिकॉर्डेड लाइव का लिंक भी मांग सकते हैं, हम लोग लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो आप फिर देख सकते हैं, ठीक है। পিচটা দেখাও না দিদি। হ্যাঁ দেখাচ্ছি। Look at the very beautiful saree. This is a pure crepe jacquard. ये देखिए ऑफ वाइट में जाएगा, इसमें सेल्फ वर्क है जकार्ड का सेल्फ वर्क है, और फिर ये गोल्डन जरी में भी है। जी मैम, जी मैम। ये देखिए ये जाएगा बॉर्डर, बहुत खूबसूरत है और बहुत फैंसी भी है। देखिए बहुत खूबसूरत है, बहुत फैंसी भी है। ये देखिए ये जाएगा साड़ी, ये आएगा फॉल। রূপল ভীষণ সুন্দর দেখতে, দুর্দান্ত। আমি জানি হোয়াইট তোমার ফেভারিট। তুমি আগে বলো রূপলের কাছে শাড়িটা গেছে, পার্পল কালারের শাড়িটা? ও এসে নেবে তো না? আসছে তো 5 তারিখ আসছে। এই যাচ্ছে শাড়িটা, জাস্ট দেখো। लुक एट द फॉल ऑफ द साड़ी। मैं हमेशा ये बोलती हूँ साड़ी का फॉल, एंड फॉल सेज इट ऑल। फॉल अच्छा है मतलब फैब्रिक क्वालिटी एकदम अच्छा है। आप लोगों को पता है विलासिनी कभी खराब फैब्रिक नहीं दे सकती। ये जाएगा बॉर्डर, ये जाएगा ब्लाउज पीस। प्राइस टैग टू बोला दाओ। प्राइस ऑफ द साड़ी इज 5999। की कलर কাস্টমাইজেবল দি কিসে? এতে এটা একটা সিঙ্গেল পিস, এটা একটা সিঙ্গেল পিস। হ্যাঁ সমশ্রী পিচি পিচি বেবি। এটা হচ্ছে এটা মানে কি বলবো, দিস ইজ সামথিং মানে ইউ ক্যান ড্রিম অ্যাবাউট। লুক এট দ্য শাড়ি, प्योर हैंडलूम खड्डी बनारसी with handloom mark and silk mark and with of course water zari। আমি গোল্ডেন টিস্যু না দেখতে আমি গোল্ডেন টিস্যুটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ অ্যাপ্রিকট কালারের খাড্ডিটা একটু দেখাবে? নিশ্চয়ই দেখাবো, বলি না। আমাকে কি একবার হোয়াইট এমব্রয়ডারি পার্টি শাড়িটার এসএস দেবো হোয়াটসঅ্যাপে? আর না আমি জানি, আমি দেখিয়ে দেবো, দেখাচ্ছি। ভীষণ সুন্দর সমশ্রী এই শাড়িগুলো, মানে এগুলো হচ্ছে লাইফ টাইমের শাড়ি, এগুলো হচ্ছে লাইফ টাইমের শাড়ি। একবার তুমি কিনবে অ্যান্ড ইউ উইল লাইক অ্যাকচুয়ালি সারা জীবনের মতন এই শাড়িগুলো রিলিশ করা যায়, এত সুন্দর এত সুন্দর। এই যাচ্ছে শাড়িটা, दिस इज द साड़ी। पूरे साड़ी में आपको ऐसे जरी का हैंडवर्क मिलेगा। ऑफ कोर्स द होल साड़ी इज মেড ফ্রম লুম, তাঁতে বোনার শাড়ি, ঠিক আছে। আনফর্চুনেটলি আমরা এখন এতটা প্রাইস দেব না বলে পাওয়ার লুমের জিনিস পরি, মানে শাড়ি, বাট সেই জন্য প্রচুর তাঁতিরা তাদের সংসার চালাতে পারেন না। দ্যাট ইজ ভেরি আনফর্চুনেট।
এই যাচ্ছে শাড়িটা। सिल्क मार्क मिलेगा इसके साथ, आपको हैंडलूम मार्क मिलेगा। ये सब साड़ी में अलग से सिर्फ दिखाना है, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है प्योर खड्डी जॉर्जेट क्या होता है। ये देखिए, ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन, और ये जाएगा कि दारुन পিচটা থ্যাংক ইউ দেখানোর জন্য। প্লেজার ইজ অল মাইন। এটা খুব ভীষণ সুন্দর, এগুলো নিয়ে কোনো কথা হবে না, এগুলো জাস্ট এভারগ্রিন, টাইমলেস দিস আর। এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। প্রাইস ফর দিস ওয়ান ইজ 12,999। ওকে আহানা, হিয়ার কামস দ্য বিউটি। এপাশে এই যাচ্ছে শাড়িটা। दिस इज द साड़ी, व्हाइट के ऊपर एकदम नेट, व्हाइट नेट है, सॉफ्ट नेट है, एकदम सॉफ्ट नेट के ऊपर ये साड़ी है। ये देखिए, ऐसे आपको मिलेगा करदाने का काम, करदाने का काम देखिए। ये सब हैंडवर्क में है, ठीक है, ये सब स्पेशल कोलकाता हैंडवर्क है। কি সুন্দর এই পিচটা, ভীষণ সুন্দর রূপাল। ये जाएगा एकदम, देखिए ऐसे आएगा, ऐसे पर्ल बीड्स के साथ, जीरो सीक्विन के साथ, ऐसे स्कैलप बॉर्डर के साथ। देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये जाएगा पूरा साड़ी, पूरे साड़ी में आपको सेम ऐसे काम मिलेगा। देखिए ऐसे स्कर्ट बॉर्डर में आएगा साड़ी, ये देखिए, ठीक है। और इसका ब्लाउज पीस थोड़ा पकड़ के मुझे दिखाना पड़ेगा, तो साड़ी पहले एक बारी फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने एक डार्क कलर का साड़ी पहना है। तो ये देखिए साड़ी, উইভিং গুলো এত সুন্দর, কি করে হাতে উইভ করে যে, হ্যাঁ একদম। এটা একটা বিশাল বড় এরকম 6 ফুট বাই 6 ফুটের ফ্রেম হয় কাঠের, এরকম বড়, ঠিক আছে, যেরকম খাট হয় ওরকম ফ্রেম হয়। ওই ফ্রেমের ধারে মানে ফ্রেমটাতে পুরো শাড়িটাকে আটকানো হয়, দিয়ে ওরা এরকম করে ছুঁচের মধ্যে ঢুকিয়ে, তুমি কখনো ইউটিউবে দেখবে, মানে অ্যাকচুয়ালি এক একটা শাড়ি বানাতে 12 দিন 15 দিন মতন সময় লাগে 4-5 জনের। তা ওরা ডেলি বেসিসে হয়তো খুব হার্ডলি 200 বা 300 টাকা পায়, আনফর্চুনেটলি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এটা কি অফ হোয়াইট না হোয়াইট? অফ হোয়াইট। দিস ইজ দ্য কালার। একটু লাইটটা অফ করতো গুড্ডু। দিস ইজ দ্য কালার। ও ওয়াও, ড্রিম, দিস আর লাইক ড্রিম, স্বপ্নে আসবে, এরকম করে আসবে নাকি? আরে ইয়ার, কি হলো এটা? জাস্ট দেখিয়ে দিই একবার, লাইটটা অফ করে, এগুলো লাইটের দরকার পড়ে না, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি এই শাড়িগুলোতে কিচ্ছুর দরকার পড়ে না। লুক অ্যাট দ্য শাড়ি, লুক অ্যাট দ্য ওয়ার্ক। And these are actually worth watching. ঠিক আছে, আচ্ছা এবার একটু ব্লাউজ পিসটা দেখো। পুরো শাড়িটা এরকম যাচ্ছে, এবং এটা কিন্তু মশারির নেট নয়, কেমন। And this is the blouse piece, লাইট জ্বালিয়ে দে। This is the blouse piece, ধরো, ধর, এই যে হিয়ার ইজ দ্য সো স্টপার। এইটা হচ্ছে ব্লাউজের স্লিভটা, তোমরা চাইলে এটাকে ফুল স্লিভস ব্লাউজ করে পরতে পারো বিউটিফুলি। ইয়েস, ইট ইজ ইনডিড ভেরি ভেরি বিউটিফুল। এরকম হাতের মাঝখানটায় আসবে, ইটস লাইক এরকম আসবে। এপাশে একটু আয়, ধরতে হবে, এরকম না, এটা এরকম আসবে, ফুল স্লিভস হবে, এটা মাঝখানে হবে কাজটা। ইয়েস, এরকম এরকম আসবে ব্লাউজের হাতাটা, ঠিক আছে, মাঝখানে কাজ। অ্যাকচুয়ালি ইট ডাজন্ট
does not need any extra light. Yes, absolutely. কি যে অসাধারণ দেখতে শাড়িটা, একদমই তাই। এগুলো ট্রিট টু আইজ, অ্যাকচুয়ালি ট্রিট টু ওয়াচ, ট্রিট টু আইজ। এই যাচ্ছে ফুল স্লিভস বানালে ফুল স্লিভস বানাও। এটা যাচ্ছে পিঠে সামনের পোর্শনটা, এটা যাচ্ছে সামনের পোর্শনটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, দামটা মনে রেখেছি। আহানা জিজ্ঞেস বোধহয় হোয়াটসঅ্যাপে কোয়ারি করেছিল। এই যে এটা যাবে পিছনের পোর্শনটা। প্রথমে সামনের পোর্শনটা দেখিয়ে দিই। এই যাচ্ছে সামনের পোর্শনটা, এরকম সুন্দর করে ভি নেকে, এই যে এটা সামনে পড়বে। এটা কাটিং এর জন্য দেওয়া হয়েছে। সামনের গলাটা রয়েছে প্রিটি গুড, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড, এটা পুরোটা যাবে হচ্ছে ব্যাকে। যারা ব্যাক বাটন করবে তাদের জন্য করা রয়েছে। এই যে এটা যাবে ব্যাকে, ঠিক আছে? অভূতপূর্ব সুন্দর। এই যে এটা যাচ্ছে শাড়িটার সামনে এবং পিছন। এবং শাড়িটা তো দেখিয়ে দিয়েছি। প্রাইস কত এটার? প্রাইস ফর দিস ওয়ান ইজ 16,999, 16,999। কেমন? আমার শাড়িটার প্রাইস মুনমুন मैम হচ্ছে 4,999। ऑफ वाइट में कुछ ये वाला ऑफ वाइट में ही है मैम, इससे पहले भी मैंने ऑफ वाइट में दिखाया था। और एक बात फिर से बता दूं, তোমার শাড়িটার দাম কত? আমার শাড়িটার দাম হচ্ছে 4,999, 4,999 পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কোটা। Ish, gorgeous. It's gorgeous. Yes, it is. It is very very gorgeous. এই ভাই ওই মরুনের পাশের গোল্ডেন শাড়িটা দেখা না ভাই, কোনটা? আবার পরের দিন লাইভে দেখাবো, মারবো তোকে, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এতক্ষণ সময় কাটানোর জন্য। এবং অবশ্যই সব সুন্দর সুন্দর শাড়ি আমি দেখালাম, আরো কিছু সুন্দর শাড়ি আপনারা বললেন দেখাতে, সেটার জন্য যাতে একটা, যারা স্টোরে আসেননি, যারা এর আগে শাড়ি নেননি, যারা জানেন না বিলাসিনীর কাছে শাড়ির কি স্টক আছে, তাদের জন্য বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ। চোখ রাখুন সবসময় বিলাসিনীর পেজে, আমরা আপলোড করতেই থাকি শাড়ি। যারা নিচ্ছেন সেগুলো ছবি সবসময় দেওয়া পসিবল হয় না, কাস্টমারের যখন কিনছেন ওটা আমরা একটা ভিডিও করি, কারণ কি ওনারা খুব রিলিশ করে শাড়িটা দেখে সুন্দর করে অনেকটা সময় নিয়ে আমরা যেটা চাই ওনারা শাড়িটা কেনেন। তো সেইভাবেই আমরা চেষ্টা করি দেখানোর। তো তখন আমরা একটা ছোট ছোট ভিডিও করি, তো সেগুলোর জন্য চোখ রাখতে হবে বিলাসিনীর পেজে। নেক্সট দিন আবার একটা শাড়ির লাইভ নিয়ে হাজির হব। তার আগে তার মাঝখানে তো আরো লাইভ থাকবেই। টিল দেন টাটা, বাই বাই অ্যান্ড গুড নাইট, টাটা।